عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا أن نهتدي لولا أن هدانا الله. موضوع إخوة الإيمان حديث من بضع كلمات يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. يعني الإنسان عندما يسمع هذا الحديث هذا يوضع في باله أن يعني ظلمات يوم القيامة، ولكن لا يلقي لها بال كما وجب علينا أن نلقي لها بال، لأن الظلم هذا كل يعني إنسان ما يعدلش مع أخيه يعتبر ظلم. أخيه، أخته، أمه، أبيه، ابنه، كل إنسان ما يعدلش في المعاملة تاعه. الظلم من مظلمة، والمظلمة هو كل إنسان يظلم إنسان آخر فيسمى ظلم. وهذا الظلم يا إخوة الإيمان يصبح ظلمات يوم القيامة. ما هي الظلمات؟ إن شاء الله نراها مع بعض. Un hadith qui est composé juste de quelques mots, mais quand on n'accorde pas d'importance à ce hadith, on pense que ce n'est pas quelque chose qui est important, alors que c'est un hadith qui est d'une extrême importance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'injustice se traduira par des ténèbres au jour de la résurrection. Alors imaginez un peu l'injustice, chacun d'entre nous sait ce que c'est que l'injustice, c'est le fait d'être injuste d'abord avec soi-même, si on est mécréant, si on ne croit pas en Allah, et ensuite avec les autres. Toute injustice se traduit par le fait de se comporter d'une manière qui n'est pas juste avec autrui. Alors ça s'appelle une injustice. Et on peut être injuste avec nos épouses, on peut être injuste avec nos époux, on peut être injuste avec nos parents, avec nos enfants. Tout cela c'est de l'injustice. Avec les gens, avec le voisin, avec un ami, tout cela, toute chose qui se traduit par un comportement injuste envers autrui, ça s'appelle de l'injustice. Et toute injustice se traduit par des ténèbres au jour de la résurrection. C'est quoi les ténèbres? On va le voir, Inch'Allah. يقول ظلمات يوم القيامة. باش نتكلموا على ظلمات يوم القيامة لازم نتكلموا على بعد ما يحاسب المرء، بعد ما يحاسب الله تبارك وتعالى الناس، وكل واحد يؤتى كتابه فيقول جل في علاه: وإن منكم إلا واردها كان ذلك على ربك حتما مقضيا. ومعناها واردها؟ يتكلم على جهنم. ما كانش من إنسان منا، من رجل أو امرأة، من آدم عليه السلام حتى آخر إنسان على سطح الأرض، إلا ويمر على جهنم. كان على ذلك حتما، كان على ربك حتما مقضية، يعني خلاص حتمية، هذه قضاء الله قدر. كلنا نمر على جهنم. كيف نمر على جهنم؟ نمر عن طريق الصراط. هذا الصراط هذا كي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أنه أدق من الشعرة، تصور، وأحد من السيف، أحد من السيف. أتصور أنت هذا يعني يعتبر ممر. الصراط هو يعني كيف تقول بالفرنسية ان بون. تصور انت يا هذا الصراط واش من الممر، واش من المعبر هذا اللي يكون ادق من الشعرة، يعني رقيق اكثر من الشعرة، واحد من السيف. فكل انسان يمر عليه حتمية هذه، من الرسول صلى الله عليه وسلم الى اخر انسان على سطح الارض. جاء في وصف هذا الصراط كذلك أنه يعني على حفتي الصراط كلاليب. كلاليب هي يعني من كلاب، وهو يعني المخدش هذا من حديد، من الحديد. الملائكة يحاولوا أن يقبضوا الناس اللي يكونوا ظالمين أنفسهم فيسقطونهم في النار.
أعاذنا الله وإياكم. يعني مكان قليل اللي ينجى من هذا الصراط، لأن إذا كان جيت من هذا الصراط تدخل الجنة، وتحت الصراط هذا سقوط يعتبر سقوط تصور 70 خريفا، يعني 70 سنة وانت تسقط، واللهيب بتاع جهنم يلحق حتى بالصراط. فكل واحد يحسب هذا اللهيب. هنالك الذين اللهم اجعلنا منهم يمرون كمر البرق كقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك الذين يمرون كمر الريح، هنالك الذين يمرون مشيا، وهنالك الذين يمرون زحفا. لماذا؟ لأن على حفتي الصراط يمينا وشمالا الأمانة وصلة الرحم. الإنسان بعد ما يأخذ الكتاب تاعو يتحاسب، يبقى حساب آخر. حساب آخر هو الأمانات التي لم تؤديها وصلة الرحم، وتحمل كل هذا الوزر هذا على ظهرك. وتصور أنت كيف تحمل هذا الأثقال وأنت راح تمر من صراط أدق من الشعر وأحد من السيل. ولكن لو كان هذا نقولوا لا بأس، ليس إلا إخوة الإيمان. فالمرور يكون في ظلمة شديدة ليس فيها أي نور إلا نور الله. فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والذين الله تبارك وتعالى يجعل نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، هذوما لكم البشرى. لأن النور هذا هو اللي يشوف به الطريق، هو اللي يشوف به الصراط. لو ما كانش النور هذا تسقط. وين تسقط؟ في جهنم. يعني الصراط أدق يعني من الشعر، ما كانش كيفاش تمشي به لو كان ما تشوف. يعني كي تشوفه صعيب، أتصور أنك ما تشوفش يعني إطلاقا. فالمنافقين يقول الله تبارك وتعالى في الآية، يقولوا للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، استنونا باش نشوفوا من بالضوء تاعكم. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هنالك ليكون عفوا استغفر الله، هذا حديث عن عبد الله بن مسعود، هو المحدث يعني مقطوع عند عبد الله بن مسعود. فيقول عبد الله بن مسعود هنالك الناس يكون النور تاعهم مثل الجبل، والنور تاعهم مثل النخلة، والنور تاعهم يعني قليل، حتى يصل الذين عندهم النور تاعهم إلا في الأصبع الكبير، يعني تاع الرجل تاعك. أتصور غير في الإبهام هذاك عندك شوية النور كي يكون يشعل ويطفى كذلك. فعندما يضيء لهم يمشوا، ولا أطفى عليهم يتوقف. وكاين اللي ما عندهمش كامل النور. فتصور أنت هذا الظلم هذا اللي راه في الدنيا، في حياتنا الدنيا، يعود ينقلب عليك ظلمات يوم القيامة. كيف تمر من هذا الصراط؟ وين يكون مصيرك؟ أعاذنا الله وإياكم. هذا الشيء اللي لازم نخمم في إنسان، شيء يعني حديث فيه 3 كلمات: الظلم ظلمات يوم القيامة. ولكن المعنى تاعو كبير جدا، كبير وعظيم وشديد إخوة الإيمان، شدة. فهذوك اللي يقولوا يعني المؤمنين يشوفوا عندهم النور، يقولوا انظرونا نقتبس من نوركم، يعني استنونا باش نمشوا معاكم في الضوء تاعكم. يقولوا فارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة للمؤمنين ومن ظاهره من قبله العذاب. ما يشوفوا والو. والإنسان اللي ما يشوف والو في هذا الصراط كان يكون في السقوط تاعو في النار، أعاذنا الله وإياكم. يعني شوف، تصور لو يوم القيامة تشوف هذا المشهد هذا، ما ظلمت أحد، ما ظلمت أحد يا ابن آدم. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة من أخيه فليستبرئ منه قبل أن يكون لا درهم ولا دينار، فيأخذ من الحسنة تاعه. وزيد الظلمات على ظهرك لكم ظالم.
فأتصور يعني هذا الموقف. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتقين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبعدنا كل بعد عن الظالمين يا رب العالمين. Je disais que l'importance de juste un mot, de 3 mots, c'est constituer un hadith qui est constitué de peu de mots, mais son importance est énorme. Pourquoi? Parce que imaginez un peu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'injustice se traduit au jour de la résurrection par des ténèbres. C'est-à-dire que la personne injuste, il va avoir des ténèbres au jour de la résurrection. Mais avant de parler des ténèbres, il faudrait voir dans quel contexte seront ces ténèbres et qu'est-ce qu'elles représentent. Ces ténèbres-là dont on parle au jour de la résurrection, c'est le jour où, après avoir passé l'examen final devant Allah et que les gens du paradis sont destinés au paradis, et c'est pas la fin. On passera tous par quoi? Par l'enfer. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset que toute personne passera par l'enfer. Cela est pour ton Seigneur une décision irrévocable. C'est impératif que chacun d'entre nous doit passer par l'enfer. Mais quand on parle l'enfer, c'est pas le feu que tu vas traverser. En fait, tu vas traverser un pan. Mais quand on parle de pan, vous allez penser à un pan large et tout. Non, c'est un pan très étroit. C'est l'ultime épreuve pour la personne. C'est l'ultime épreuve parce que tu réussis ça, tu rentres au paradis directement. Et cette ultime épreuve consiste à passer par un pan. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam le décrit, il dit que ce pan-là, il est plus fin qu'un cheveu et plus aiguisé qu'une épée. Imaginez un peu. Imaginez un peu un pan que tu as l'impression de traverser un pan. Tu dis en marchant, je vais dans le dîner marcher sur. Non. C'est un pan qui est plus fin qu'un cheveu et plus aiguisé qu'une épée. Et que sur les côtés de ce pan, il y a des crochets avec lesquels les anges vont accrocher des gens et les faire tomber en enfer. Parce que ce pan-là, il est au-dessus de l'enfer. C'est pour cela que Allah dit chaque personne doit passer par l'enfer. Et le fait de tomber en enfer, tu tombes pendant 70 ans. C'est la distance qui existe entre le pan et l'enfer. Mais même ceux qui sont sur le pan, ils seront atteints par la chaleur de l'enfer. Ils entendront les bruits des gens qui sont en enfer, qu'Allah nous en préserve. Imaginez un peu ce pan, et que c'est pas fini. Parce que sur les 2 bords du pan, on sera appelé à rendre compte, c'est l'ultime compte. Il y a le dépôt et les liens de parenté à droite et à gauche du pan. Et que tu ne traverseras pas sans rendre compte. Si tu as été injuste, alors tu porteras sur ton dos tes péchés. Imagine un peu, est-ce qu'il t'en faut encore du poids pour traverser un pan aussi fin? Mais si c'était que ça, on dirait, allez, plus ou moins. Ce qui est encore plus grave, c'est que c'est dans des ténèbres. Il n'y a aucune lumière, sauf la lumière que Allah tabaraka wa ta'ala donnera aux pieux. Et cette lumière-là, dans le sens du verset, il dit Allah, celui qui n'a pas de lumière n'aura pas de lumière. Celui à qui Allah ne donnera pas de lumière, il n'aura pas de lumière. Et dans un autre verset, dans le sens, on dira que les croyants, ils auront leur lumière devant eux et à leur droite. Et il y a des gens, comme il a dit Ibn Mas'ud, qui auront une lumière telle comme une montagne devant eux. Et il y en a d'autres qui l'auront comme, il a dit, un palmier. Et d'autres qui l'auront juste au bout du gros orteil. Et il y en a d'autres qui, même au bout de l'orteil, elle va clignoter. C'est-à-dire quand elle s'allume, il marchera. Quand elle s'éteint, il s'arrête. De peur de tomber, de mettre son pied dans le vide. Juste qu'elle lui permet de voir ce qu'il y a devant son doigt. Le doigt du pied ou l'orteil. Vous imaginez un peu l'importance. Et il y a des gens qui n'auront pas de lumière.
Alors, comme mentionné dans le Coran, Allah, ils vont le dire à ceux qui ont de la lumière, attendez-nous pour qu'on puisse s'orienter avec votre lumière, ou voir avec votre lumière. Alors qu'ils auront entre eux une séparation qui sera miséricordieuse pour les croyants et qui sera un châtiment terrible pour ceux qui ne croient pas parce qu'ils n'auront pas de lumière en fin de compte. Et ils tomberont. Et en tombant, imagine un peu que tu es atteint par les flammes et que tu entendras les cris de ceux qui sont en enfer pendant 70 ans. Et tout cela pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis d'un avertissement terrible qui dit que l'injustice se traduit par des ténèbres au jour de la résurrection. Comment tu veux traverser ce pont alors qu'on n'a aucune lumière pour voir? Si on est injuste, l'injustice, si on la connaît son importance maintenant, on dirait je donnerai tout pour que la personne me pardonne. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui a commis une injustice envers son frère, qu'il cherche à acquérir son pardon avant qu'il n'y ait ni argent, ni dinar, ni dirham. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent là-haut pour régler ses comptes. Tu ne vas pas payer, et si tu payes, et si même s'il te demande de payer, paye-le, parce que ce que tu as acheté n'a pas de prix. En haut, on n'a pas d'autre possibilité de payer qu'avec nos hasanats. Et si on n'a pas de hasanats, vous imaginez un peu qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on chargera notre dos et on sera envoyé en enfer, car Allah nous en préserve. Si tu n'as pas de hasanats, tu rentres en enfer. Et tu prendras pour payer ton dû, pour que tu puisses régler tes comptes. Allah tabaraka wa ta'ala, il est juste. Il prendra des péchés de l'autre et il te les donnera à toi, parce que tu as été injuste avec lui. Alors sans compter que cette injustice entièrement se traduira par des ténèbres au jour où tu seras appelé à traverser ce pont qui n'est qui est plus fin qu'un cheveu et plus aiguisé qu'une épée, et qui est dans des ténèbres ou une obscurité totale, et tu auras aussi une obscurité pour le traverser, qu'Allah nous en préserve, parce que la destination elle sera pour nous. نكتفي الحمد لله بهذا القدر إن شاء الله. إذا كان شيء آخر يعني سؤال ولا فيه يعني نقدر نجاوب عليه، إذا كان ممكن لك واحد عنده تساؤل ولا في هذا الأمر ولا في أمر آخر. السلام عليكم. أخي عمار ربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. يتقبل منكم إن شاء الله. الحمد لله يعني الحمد لله ما كانش نتكلموا على امور والله احنا ما نعرفوش امر هذا الشيء هذا. عندما تشوف صدقه هكذا وتشوف يعني انسان يدل على الخير كفاعله، هذه حاجه الاولى. ولو تحفز انسان امامك باش يمد، ولو تحفز نفسك، ولو تحفز اخوك، ولو تحفز ناس واحد اخرين شافوك باش يمدوا، والله الاجر اللي يرجع لك. ولكن ما هو الجزاء هذا؟ احنا نشوفوا غير هكذا تمد صدقه نرود زورو ولا حاجه. ما هو اثار الصدقه على الانسان؟ والله لو كان نبداو نذكروا ما يكفيناش الوقت، لان اثار الصدقه عظيمه. ان الصدقه، شوف اسمعوا ايش قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كلهم احاديث صحيحه. لا تطفئ غضب الرب. الصدقه تطفئ غضب الرب. شكون اللي ما راش ربي غضبان عليه يقول لي انا الاول. كلنا نغلطوا يعني نحبوا يعني عمدا او غير عمدا، علمنا ام لم نعلم، كنا خطائين. فباش تطفي هذاك الغضب تاع الله عليك بالصدقه. الصدقه لا تطفئ حر القبور على اهلها. الصدقه كي نحبوا يعني انسان حقيقه نتصدقوا على موتانا، موش الحق راني بارسان نبكي وما درت والو. انا لا نتصدق عليه، انا اديت الاجر كامل وهو يدي الاجر كامل. واذا كان هو ميت وراه في القبر تاعو اسمعوا وش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، انها لا تطفئ حر القبور على اهلها. حر القبور هذا النار لهيب اللي يكون في القبر تطفئه الصدقه. الصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ النار الماء النار.
الصدقة إخوة الإيمان تبعد البلاء. الصدقة يعني ما أنفقتم من شيء فإن ما أنفقتم من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الله تبارك وتعالى يخلف عليك. إن الله تبارك وتعالى يمحق الربا ويربي الصدقة. شوف كيفاش يقوي ويزكي المال تاعك الصدقة. فهذه هي الصدقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن جعلنا من المتصدقين ويتقبل منا ومنكم إن شاء الله. هذه هي. Je parlais de l'aumône succinctement, d'une manière succincte, donc l'aumône a une importance particulière, parce que quand on voit l'aumône, c'est rien de donner quelque chose, mais ce que tu récoltes est beaucoup plus important que tu le penses. La première des choses, c'est qu'elle éteint la colère d'Allah contre toi. Et qui c'est d'entre nous qui peut prétendre qu'il n'a pas attiré la colère d'Allah, qu'il le sache ou non, que ça soit d'une manière intentionnelle ou inintentionnelle, quand tu fais des erreurs, et qu'elle éteint la chaleur des tempes pour ses habitants. Si tu aimes vraiment quelqu'un qui est mort, c'est ça ce que tu dois lui faire. Ce n'est pas en fait ton anniversaire et peut-être il y a des gens qui achètent des fleurs, ils les mettent sur la tente. Ça sert à quoi? Donne à manger à quelqu'un et tu verras l'importance de ça. Elle éteint la chaleur des tempes pour ses habitants. Et qu'elle éteint le péché comme l'eau éteint le feu, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que n'oubliez surtout pas que tout ce que vous dépensez en bien, Allah il vous le remplace et c'est lui le meilleur des pourvoyeurs. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم ما جاء فيه من آية الذكر الحكيم. بسمك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الله